svima dobrodošli u još jednu epizodu Speed Duel špilova. Ovoga puta radim epizodu karaktera iz GX serijala. Njegovo ime je Makoto Inotsume. Ovaj karakter ima jednu misiju, a to je da pobedi cyber korisnike. Zašto? Pa gledajte, u GX-u postoje dve škole. Jedna je Cyber škola, dojo Cyber Dragona, Cyber Darkova, Cyber Oroga i tako dalje. Dok druga škola je Ginzo škola, Ginzo Art Style. E pa Makoto je iz tog Ginzo Art Style, Ginzo Doja ili kako već, da ga nazovem, Ginzo Clan. I njihov glavni suparnik je neko ko koristi cyber čudovišta. Pa tako je u potrasi za Zeinom, jer smatra da je Zein neko ko nastavlja tu tradiciju cyber čudovišta. Pa prvi put kad ga vidimo, on ima duel protiv glavnog, da kažemo, dojo mastera, to je Shepard, sa njegovim cyber ogrom. Makoto je bukvalno njemu oborio helikopter na neko random ostrvo da bi oni imali duel. Mislim da ovaj lik baš i nije zdrav u glavu. Shepard gubi njegov duel i morao je da da Makotu informacije gde se nalazi Zein kako bi oni imali duel. Dok je Zein bio u lošem stanju, znači od srčanog udara, još kad je imao duel protiv Yubel, odnosno Jessija, znači Zein se oporavlja i ne igra igru već neko duže vreme. Makoto dolazi na ostrvo gde se Zein nalazi i izaziva ga na duel, što Zein prihvata. Ali kroz duel Makoto dominira i čak u jednom trenutku Zein mora da prekine duel jer bi tu nastradao jer opet ima problema sa srcem. Ali njegov mlađi brat Cyrus dolazi u pomoć i izaziva Makota da kao da bude predstavnik Cyber Art Style-a. Makoto mu daje par dana da se on spremi i Cyrus dolazi sa špilom koji nema smisla, ali koristi Cyber Darkove, Cyber Dragone i Roid čudovišta. I nekako pobeđuje Makota. Kao što ste vidjeli, on izgleda kao neki ninja i koristi Ginzo čudovišta. U Speed Duelu naravno mi nemamo njegov skill ili ti njegov špil, ali možemo da napravimo. Ja sam mu napravio 3 skilla, pa hajde vidimo šta sam je to napravio. Pa da krenemo sa prvim skillom, Makoto Inotsume. At the start of the duel, flip this card over. Prva karta kaže Ginzo Art Style. Makoto skill, apply the following skills, Ginzo Returner and Ginzo Lord on your side of the field are also treated as Ginzo. If Amplifier is equipped to a monster, increase that monster's attack by 500. If Ginzo Returner attacked directly, you can send one Ginzo monster from your deck to your graveyard. Ovaj skill je nešto što nam omogućava da Ginzo Returnera i Ginzo Lorda možemo da ekvipujemo sa Amplifierom. Također, Amplifier ekvipovan na Ginzo čudovište dobijat će to Ginzo čudovište 500 za napad kroz ovaj skill. Tako da taj Amplifier bude malo korisniji u špilu jer ipak oni mogu samo da se ekvipuje na Ginza i praktično ne daje neki specijalno dobar efekat, tako da kroz ovaj skill malo boostujemo taj Amplifier. Imamo više monstera na koje možemo da ekvipujemo i još boostuje to čudovište. Do duše imamo i ovaj deo za Ginzo Returnera, ako napadne direktno možemo da pošaljemo jednog Ginza na groblje, što nam omogućava da imamo target ako se uništi Ginzo Returner, da pozovemo Ginza na naš teren za jedan potez, što nije loše. Tako da, jedan skill koji obuhvata, da kažemo, dosta njegovog špila i to je to, Ginzo Art Style. Makoto Inotsume. Flip this card over when you activate this skill. Everlasting Machines. Makoto skill, once per duel at the start of your battle phase. If you control only one Drillago and no other monsters, you can discard one spell card, then double its attack. Also, destroy it during your end phase. Once per
duel, during your main phase, you can reveal one Drillago in your hand, then add one Jinzo monster from your graveyard to your hand, and return to the bottom of the deck revealed Drillago. Ovaj skill je nešto što se desilo protiv Zayna. Znači, Makoto je odigrao Drillaga, boostovao ga sa limiter removalom, što ga je diglo na 3200 za napad i bukvalno je direktno napao Zayna, gde je u jednom potezu Zayna spustio sa 4000 na 800 poena životnih bodova. Tako da ovaj skill to predstavlja i malo imamo neku igru sa Drillagom i sa Jinzom, da možemo Drillaga da vrtimo iz ruke u špijel, a da izvučemo Jinza. Tako da ima neku igru u sebi, da ima neku, da kažem kako se kaže to, mehaniku ovaj skill sa cijelim špilom da može da radi. Makoto Inosume, treći skill. At the start of the duel, place this card in your central spell trap zone. You cannot activate this skill during your first turn of the duel. You draw one less card at the beginning of the duel. Ajde imamo, šta je ovo, šta mislite? Pa njegova Crash Card Virus karta. Da, on je igrao Crash Card kartu u Jinzo špijelu, ali ima smisla. Ajmo ovako, Makoto skill, trap card. Ovo je znači ujedno i trap karta, skill trap karta. Tribute one dark monster with 1000 or less attack. Your opponent takes no damage until end of the next turn, after this card resolves. Also, you look at your opponent's hand and all monsters they control. And if you do, destroy the monsters among them with 1500 or more attack. Then your opponent can destroy up to 3 monsters with 1500 or more attack in their deck. Ovo je bukvalno tekst Crash Card Virus karte po novoj erati. Znači, gledao sam da je odigran kao novo, jer ona stara znam da bude mnogo nezgodno. Tako da, to je to. Bukvalno imamo dva skilla koja vrte ceo špil i jednu, eto, onako dodatnu kartu koju sam bacio kroz skill da bude Crash Card Virus, jer ipak je to bila jaka karta u duelu protiv Cyrusa. Ajde vidimo šta sam mu dao od karata za špil. Pa, kao bossa imamo Jinzo Lorda i to imamo dve kopije. Osim njega imamo Jinza, dve kopije, jedna common, jedna je, šta je ovo, STP-7 Super Rare. Da, šta je dobro ovde, što kroz skill možemo Jinzo Lorda da pozovemo tako što ćemo da žrtvujemo i običnog Jinzo Returnera, zato što Jinzo Art Style nam omogućava da Jinzo Returner i Jinzo Lord budu tritovani kao Jinzo i onda Jinzo Lord može da se pozove na lakši način. A imamo Jinzo Returnera, 3 kopije, tako da to je to. Blowback Dragon je tu kao još jedan Dark Machine monster. Ajde, kao nisam htio da mu dajem još jednog Jinza, trebalo mu je nešto da bude u tom nekom fazonu da može nešto da uništava, pa je onda došao dobro Blowback Dragon u njegov špil. Dođe kontra Cyber Dragonu, opet ovo je Dark mašina, a Cyber Dragon je Light mašina, pa eto. I slični su sa atakom, tako da cool je upao. Mechanical Chaser, Beatdown Monster, i kao što vidite sve su Dark monsteri, uglavnom ima još jedan tamo koji nije, ali uglavnom su Dark monsteri, imamo čak 3 Drillaga u špilu, ipak monster koga je on igrao. Dekoichi, The Battle Chanted Locomotive, Dekoichi, samo ćemo Dekoichi da se ne bi lomio ovdje dok pričam. Vortex Trooper, opet neka kao mašina, iako je Aqua i Wind, nema veze, liči na mašinu i onda sam ga ubacio u špil. Dobro je došao. Imamo Machine Assembly Line kao support za mašine, 7 Completed kao još supporta za mašine, Disposable Linear Device jer liči na Amplifiera. Dobre boost kartice. Cyber Energy Shock,
support za Jinza, Foolish Bird je dobar da izbacimo Jinza na groblje da bi ga mogli pozvati, da ga možemo pozvati preko Jinza Returnera. Tako da to je to. Nobleman of Extermination je karta koju on igrao u animeu i Psychic Shockwave, jedna lagana karta za prizivanje Jinza. I nema ni jedna više trap karta, možda sam mogu neku battle trap da mu dam, ali mislim da je to to. Što se tiče njegovog side deka, prvo moram da pokažem, imamo ovdje još jednog Jinza koji je u ovoj promo kesici. Ajde da ga izvadimo. Promo kesica, jer je on iz ovog nekog PTP serijala i on je ultra rare i on ostaje u ovoj kesici do daljnjeg, ali mogu možda u nekom trenutku da mu izbacim u common verziju, da mu ubacim njega, da bude kao pravi Jinzo art style, Jinzo Dojo karakter, da bude baš ovaj Jinzo kod njega. Tako da vidjet ćemo. Znači, to je to. Što se dalje karata tiče, imamo tu još neki support za Jinza, Cyber Energy Shock, još jedna kopija, Cosmos Channeling, ali to je više Esperobina karta, imamo još Amplifiera, zavisno koji skill igramo pa možemo da ga kombinujemo. Dodao sam mu još Enemy Controller, da možemo da preuzimamo protivničko čudovište i opet može da bude kao Battle spell karta, jer je Quick spell i još jedan Psychic Shock Wave. I to je to što se tiče Makoto Inotsume. Hvala vam na gledanju, na lajkovanju, na komentarisanju, šerovanju i vidimo se u sljedećoj epizodi Speed od špilova. Ajde, ćao!